Let's go do 45 now. Yeah. Which Hello, so okay. Jisnu Krishna Moram Salam Jane Dese. Achi. Abnan moi laga background de saina jani ase ki ide aro thumbnail de saina jani ase aji mati sale kura laga idu video ase guna. Actually, idu mati do gole ghor malik pura ide ghor malik to idu ase tan ghor bana do gole mane complete hobo na para karne takan la size to hi tan idu tan la ghor sola size to nga pekai di ase. Idu size to gole 45 by 70 ase de moi kundu idia khara gure ase idu jaga ase to ifale 45 ekbar aibe ide osode jaga to moi size apte to bishi bhal ase de apnan bi bhal dikho pare na ide post ekta lagai na ase ut itu bra utu kol gas chutu wala dikhi ase na utu la nijide post ekta ase tade itu tak ase aro ifale guna ininga do ifale 70 aro ifale 45 by 70 kobi tade square feet te 400 mangi ase 400 aro idu total hole do 12 lakhs 60,000 olai 12 lakh 60,000 idu tan inga bigri kore ase colony laga nam moi ekbar koi dibo Misiki tu colony koi ase Misiki tu colony idu do gole mane Nagajan ini moan Dimapur town de jaishole do udu 3 mile 4 mile side pra moan Dimapur town de jaishole do Nagajan road pra jaishole do thik power house laga osode Nagajan la bridge ase to itu na pungja ge opor rasta ekta ja ase itu pidor bra jabo pare aro rasta bi moi apnan ge dekhai dibo rasta to pura tata khan bi aram ra guso pare eta bi ide tata mobile khan bi ipali bra bi gusi gina bi bamboo khan ani na tiki ase apnan opor edu gori ase contact number khan moi video de di ase apnan malik ke contact korina komdi bi koribona nai aro kininga ase apnan bal batange koda korbe aro holibi moi kobole mon jado moi inga video banai dia do kunba lobole mon chai holibi jaga na thake kumba do aro pekabole mon holibi kungi na pekai duan moi lok kuri dia laga ase de idu karne apnan tarik malik ke contact korina ininga dam kan bi moi konia 12 lakh 60,000 ba di ase apnan bal ba hutau di ko pare konishna malik kan video de tan sorom lagi kona na hoise holibi apnan contact kora dem malik price pick koribo aro idu colony de gusala rasta kan mi dangor ase tata kan mi moi bi tade right pura inga guri kena pungja laga ase do karne bichi dangor ase de kona apnan opore edu gori ase sabi ini ase itu jaga ase de aro tan malik khan la gor tate ase tan wall jedi ase aro ini ase aro u to line dikhisina u to line right jedi post ekta ase utu post to utu tak ase utu post du tak ase aro jaga to ini ase utu jaga to noy de utu do olop pani laga jaga ase guna jaga to ini apnan dikhi ase na to rasta to yedi ase de ekbar moi rasta bi dekhai dibo abi hoise to rasta to yedi ase ekbar dekhai dibo moi rasta do tan idu aram ra tata kan gusi bole laga chance to digena ase idu saman rakhar brai letara dikhi ase na gate to ini ase idu gate ase sabi ide bra gusi bole ase ifale bi full Nagajan phale olabo aro ifale bi Nagajan side te ase half Nagajan side pura aibo pare na aro gate to malik khan la gor idu ase de kundu mati peka ase dukan la na to pitor ini ase to apnan ge sob dekhai dise jaga khan kinga ase aro ghor khan bi kinga ase na idu karne morom bra apnan lobole mon ja chole do contact korbi aro aigna bal ra sabi aro kagos khan hobi ki hobi nalo age de bal hotau di korbi piche de loigena itu ase inga ase ko karne aro
আপোনাক ক'বলৈ মন যাব সামান কি হলিবি নহলে জায়গা হলিবি কি হলিবি নলৱা গতে ভাল চাবি মই চাইছা একদম ভাল দেখি আছে হলিবি আপোনাক আহিনা পইচা খান দি ডিসকাউন্ট কৰিব নাই আৰু কি কৰলা আছে এইটো সব তো আপোনাক মালিক খান ওপৰতে কন্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু মই কি কন্টেক্ট নকৰিবি মই কন্টেক্ট নম্বৰ মালিক খানলা দিগনা আছে আপোনাক কি ক'বলৈ মন যায় আৰু কি হুতিবলৈ মন যায় তাহানগে হুতিকিনা আপনার মাটিটো চাব পাৰে দে কোনা এটো কোৱা লাগা আছে কোনবাটো মাটি লবলৈ মন যায় না থাকিব হলিবি নাপাই না থাকিব তো কাৰণে জুলা গৰ মানুহ হলিবি থাকিছিলে তো শেয়াৰ কৰিবি আৰু এটো তো ডিমাপুৰ লাগা আছে দে আলাগ আলাগ লাগা ডিস্ট্ৰিক্ট লাগা নহয় ডিমাপুৰ লাগা আছে মিছিকিটো কলোনি লাগা আছে এটো নাগাজান ইন নিয়াৰ নাগাজান ফুল নাগাজান হ'ব পাৰে আৰু হাফ নাগাজান ইনকা জয়েন কৰা লাগা জায়গা এটো ডান্সাৰী ব্ৰিজ এটো লাগা ওচৰ লাগাই আছে এটো কলোনি ওচৰ লাগাই আছে এটো কাৰণে আপনান tadi agena sabo parai de guna itu koi dia ase so thank you and God bless you bye bye itu do Nagarjan town side pra laga ase inga hole itu rasta re jawol ase itu sabi roi bale inga ase itu to gole Chumo na Nagarjan road Chumo aro 3 mile aro Koima side pra Nagarjan road te achule to jidi ina guna o to nichire bridge আছে ডালসৰি লাগা আৰু ইটো ৰাস্তাৰে যাবলৈ আছে